Vinobojka, narodna imena vinobojka Alkermes kermes muričep. Stanište, naučni naziv govori da je poreklom iz Severne Amerike, može se vidjeti u ponekoj bašti širom Srbije, ali uglavnom raste kao samonikla uz puteve, ograde, rubove šuma. Koriste se mladi izdanci bobice, kalendar branja, april, oktobar, novembar, izdanci polovinom krajem aprila iz trajnog podzemnog stabla izbija po nekoliko izdanaka koji se odsecaju oko santimetar iznad zemlje. Koren je gorak, a i deo izdanka neposredno uz njega. Izdanci se prokuvaju pre upotrebe i potom spremaju kao špargla ili kao varivo. Sadrže mnogo kalijuma, karotina, C vitamina. Bobice, crne bobice raspoređene u vidu grozdića dozrevaju u jesen. Njihov sok je tamnoljubičast i zbog njega je biljka i dobila ime. Naime, sok se koristio za bojenje vina i danas se može koristiti za bojenje namirnica. Alkermes, koji se u starim kuvarima pominje kao boja za preliv za rozentortu, je zapravo sok vinobojke. Ne bi ga trebalo koristiti u većim količinama jer deluje kao purgativ u izuzetno velikim dozama i kao otrov. Lekovitost, malo se šta zna o lekovitosti vinobojke. Lično mi je poznato svjedočanstvo čoveka koji je izliječio vene na nogama i tako što je tokom mjesec dana oblagao obolela mesta melemom sačinjenim od masti i soka iz bobica. Ovo je iz knjige Sunčeva trpeza. A sad šta kaže doktor Kristofer? Dijelovi biljke za upotrebu u lekovite svrhe, sveže korenje, tada ima najjače dejstvo, bobice i listovi. Lekovito dejstvo, relaksant, alterativ, katartik, emetik, rastvorno sredstvo, sredstvo za otpušavanje kanala, sredstvo protiv infekcije, antisifilitik, antiskorbutik, hranljivo sredstvo, listovi, anodin, srčani depresant. Vinobojka je jedan od najjačih alterativa, a posebno je korisna u slučajevima tvrdnuća, otoka ili uvećanja žlezda za lučenje, pogotovo tiroidne žlezde i slezine. Vinobojka je odličan lijek za sva kožna oboljenja, a posebno pomaže kod stvrdnuća jetre i slabog lučenja žuči. Ona ima skoro magično dejstvo na nove nenormalne izrastline na telu, kao i na koštana uvećanja tkiva koja su prouzrokovana direktnom povredom, pa čak i hroničnim stanjima. Vinobojka leči i zapaljenje bubrega i uvećanje limfne žlezde, a također je i efikasno sredstvo za brzo dejstvo protiv raka. Koren ove biljke, koji treba kuvati u 2 vode, iskuvati u prvoj vodi pa promijeniti vodu i prokuvati je opet, i nežni listovi mogu da se prave u osvežavajući prolećni napitak. Pri tome i mladi listovi ove biljke mogu da se koristi kao zeleni dodatak ručku. Koren vinobojke deluje postepeno i polako, ali istrajno i do kraja. Dispepsija, vinobojka se smatra veoma delotvornom biljkom za probleme sa slabom probavom. Reumatizam, vinobojka se veoma uspješno upotrebljava u lečenju različitih oblika reumatizma. Kancer, vinobojka je koristan lek u tretmanu protiv kancera. Lekovita upotreba, hroničan reumatizam, kožna oboljenja, sifilis, čirevi, šuge, ekcem, upale krajnika, difterija, stanje groznice kod odojčadi, kušavost, kancer, gnojni čirevi na dojkama, uvećane limfne žlezde, maligni tumori, konjuktivitis,
dismenoreja, leukoreja, paraliza crijeva, glavobolja koje su izazvane raznim faktorima, stvrdnuta jetra, nefritis, zapaljenje bubrega, skrofula, svrab, hronična upala grla, gojaznost, hemoroidi. Preparati, tečni ekstrakt, infuzija, tinktura. Doziranje: upotrebite samo ove propisane doze pošto je vinobojka izuzetno jaka biljka. Tečni ekstrakt koren od 1/4 do 1/2 čajne kašičice. Tečni ekstrakt bobice od 1/2 do 1 čajne kašičice. Infuzija 1 čajna kašičica do 1 supena kašika 3 puta dnevno, pre ili posle obroka, deci davati 1/2 do 1 čajnu kašičica zavisno od uzrasta, tinktura od 3 do 10 kapi. Pažnja: ne upotrebljavati prevelike količine vinobojke za izazivanje povraćanja pošto je učinak ove biljke na organizam veoma snažan. Analna upotreba: hemoroidi, tečni ekstrakt upotrebiti za ispiranje i ubrizgavanje. Oralna upotreba: gušavost, gnojni čirevi na dojkama ili naslage, mastitis, povećane limfne žlezde, pogotovo na vratu. 1/2 čajne kašičice tečnog ekstrakta razmutiti u čaši vode i davati pacijentu 1 čajnu kašičicu na svaka 2-3 sata ili 10 kapi tinkture na svaka 4 sata. Groznica kod beba: u 1 čajnu kašičicu vode kanuti 1 kap tinkture i davati na svaka 3 sata. Hronični reumatizam: koristiti infuziju u dozi od 1 čajne kašičice ili ekstrakt kako je gore opisano ili infuziju u smeši sa divljim ruzmarinom i zimzelenom. Gojaznost, masno tkivo: upotrebiti infuziju od bobica. Rak dojke vidjet ćemo u lekovitim formulama kasnije. Gušavost, tečni ekstrakt koristiti kao liniment za spoljašnju upotrebu, a također piti taj ekstrakt u malim količinama kao što je naznačeno u doziranju. Gnojne rane: za brže sazrevanje gnojnih rana upotrebite tečni ekstrakt kao oblog. Tumori, povećanje žlijezda za lučenje vidjet ćemo u lekovitim formulama. Kožna oboljenja: sifilis, skrofula, ekcem, upotrebiti liniment ili infuziju za ispiranje obolelih mjesta. Upala mlečne žlijezde, mastitis, pijte tečni ekstrakt i primenite liniment ili čvrsti ekstrakt na zapaljeno mjesto. Lekovite formule: infuzija od vinobojke, 15 grama vinobojke iseckano ili fino samleveno, 700 ml destilovane vode. Preparat: kuvati vodu dok ne proključa i potom preliti biljku i ostaviti da se natapa u vodi 3-4 minuta, procediti i ostaviti da se ohladi, flaširati i čuvati na hladnom mjestu. Doziranje: 1 čajna kašičica do 1 supena kašika 3 puta dnevno, pre ili posle jela, deca 1/2 do 1 čajna kašičica zavisno od uzrasta. Tečni ekstrakt od vinobojke: 450 grama vinobojke iseckano na tanke kriške i narendano da bude u obliku kaše, 180 ml alkohola jačine 70%, 360 ml destilovane vode. Preparat: preliti biljku sredstvom za rastvaranje koje nastaje kada se pomeša alkohol sa vodom, čvrsto zatvoriti i ostaviti da
ostoji 5 dana. Istisnuti svu tečnost iz smese najjačim mogućim pritiskom, procediti i sipati u zasenčenu bocu i čuvati na hladnom mjestu. Doziranje od 3 do 10 kapi dobro razblaženih u toploj ili hladnoj vodi. Tinktura od vinobojke, 450 grama vinobojke, sveže i grubo istucane, 1,9 litre alkohola jačine 40%. Priprema: ostaviti biljku 2 nedjelje da se omekša u alkoholnom rastvoru, a zatim procedite ceo rastvor, filtrirajte. Doziranje 10 kapi na svaka 4 sata odrasli. Ova doza može da se donekle poveća dok se pacijent ne opusti. Smeša za liniment od vinobojke, 85 grama vinobojke, tečni ekstrakt, 1 čajna kašičica mirike u prahu, 1 čajna kašičica ulja od sasafrasa, 1 polovina čajne kašičice lovorovog lista, 60 grama tragakant smole. Preparat: dobro izmiješati biljke, a zatim dodati smolu tako da će količina da ispadne 180 grama i dobro sve promućkati. Primjena: obolela mesta mazati ovom mašću 4 do 5 puta dnevno. Na tumore i izrasline koje nisu maligne primijenite dosta utrljavanja i masiranja. Biljna mešavina protiv kancera: 60 grama vinobojke, tečni ekstrakt, 30 grama korena žute lincure, tečni ekstrakt, 30 grama korena maslačka, tečni ekstrakt, dovoljna količina meda rastvorenog u vodi ili sirupa. Preparat: pomešati tečne ekstrakte i dodati dovoljno meda u vodi ili sirupa da dobijete 500 ml tečnosti. Doziranje: 1 čajna kašičica posle svakog jela. Obloga za rak dojke: dovoljno sveže i fino samlevene vinobojke, dovoljna količina tečnog ekstrakta vinobojke ili upotrebiti infuziju svežeg korenja, dovoljna količina mirike u prahu. Preparat: za svaku oblogu upotrebiti sveži koren i samleti dovoljnu količinu svežeg korenja za jednokratnu upotrebu. Samleveno korenje uviti, urolati u parče pamučne tkanine gazu ili neki drugi tanak materijal koji je dovoljno velik da pokrije cijelu dojku. Za bradavicu isjeći prorez dovoljno velik da bi krpa mogla da što bolje pokrije površinu dojke. Primjena: oblogu staviti na obolelo mjesto, navlažiti samo 1 put dnevno tečnim ekstraktom i onda pokriti plastikom da bi zadržalo vlažnost, ostaviti 3 dana, a zatim staviti svežu oblogu. Za 2 nedjelje od početka ovog tretmana na površinu dojke izbiće gnojne ranice. Za oko mjesec dana iz dojke će nestati sva tvrdoća i ona će postati mekana. Zatim pažljivo oprati dojku razblaženim jabukovim sirćetom i pokriti je prahom od biljke mirike i ostaviti cijelu površinu dojke da se osuši. Za 7 do 10 dana cijela površina dojke bit će isceljena. Liniment za kancerogene rane: 1 deo vinobojke, tečni ekstrakt, 1 deo običnog štavelja, tečni ekstrakt, 1 deo crvenog korena, tečni ekstrakt. Preparat: mašću mazati kancerogene rane 3 puta dnevno, a pre svakog mazanja rane isprati alkoholom. Napomena: kao odličan alternativ čaj za ovo oboljenje jeste čaj od listova crnog oraha koji treba piti po 3 šolje na dan. Hronični reumatizam: 115 grama bobica vinobojke, 115 grama bobica avdike, 115 grama bobice tamnocrvenog ruja, 115 grama američke kupine.
preparat u 2 litra vode krčkati ove biljke 20 minuta, dodajte dovoljno šećera ili meda da od toga nastane sirup. Doziranje 1 čajna kašičica 3 puta dnevno. Karakteristike pri rastu, višegodišnji koren, pronađena je uglavnom u istočnom dijelu SAD, dobro, to smo već rekli. I pročitala sam još da neki ljudi su pisali da su davali deci jako neke male količine kada imaju temperaturu i kreću boginje, da bi što pre te boginje krenule da izlaze i da što pre sve to prođe. I ova alkoholna tinktura da se koristi za ljude koji žele da imaju decu, a ne mogu. Eto to, ako imate neka saznanja o tome, o kako vi koristite ovu biljku, pošto mnogi ljudi je koriste godinama i znaju neke lekovite recepte. Ako nešto znate, ostavite u komentaru, sigurno neko da čita i te komentare i ono što uvijek kažem, pomozimo jedni drugima, ostavite recepte ili ostavite neko svjedočanstvo šta ste koristili, kako ste koristili vinobojku. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav!